And guys, good morning. Welcome back na sa ating panibang video. At buhay pasada tayo ngayon kasi makulimlim. Magra-ride sana tayo. Yung papuntang Little Baguio. So, papadyak na muna tayo. Para meron din tayong patoka ng manok. Wala pala tayong pagkain. Wala tayong pambili. So, tara. Samahan niyo ako. Pa-highway na tayo guys. La 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 la. Okay, daming truck. Truck. Sumakay pala sa atin kanina doon yung tabing bumbero sa barangay. So, maraming naligo. Ligo kasi dito tayo. Ayan, pa-isla. So, yun guys. Marami. Summer na summer. So, no? So, yan. Marami. So, yun guys. Okay. Dito tayo. Balik. Oh. Tunog yung pedal natin Lagi na uulan to guys, no? Walang ano. So, yan, 10 piso. Kita natin. Yung sumakay, unang pasahero. So, yan. Dami na dito ng ano. Okay. So, ayan. Si B-Walk. Ako sumugod si Kado. Padyak. Ang bilis. Okay, pila tayo. Pila. Uy, kunti na lang. Load! Balod! Nagiha na ka, load! Traffic! Laga na ya? Ha? Dyan na? Oh, shout out ni Bay Carlo, Dalag Bata. Dala bay! Oh, shout out! Ni Bay Carlo. Oh, dala. Okay. Kita na, harapan ng pasahero. Ang opo sa ating butpot. Uy, si Kuya, shout out ni Kuya Kaloy. Oh, guwapo. Oh, si Macho. Macho Chupay. May sumakay na guys. Sakay na. May sumakay si Uyong. Sakay pa si Uyong. Yung. Oh yeah. Lord. Naghan naman Lord. Harta skill dagi. Pislat! Oy, kuya! Kali mo naman kami sa vlog nyo. 10 pesos. Balik. Oh, dara. Si Pislat. Ayan guys, balik na doon. Tapos pila. Nick! Okay. Dara! Ayan, shout out. Dara, taas ki. Pero pila dari guys, no? Or say pila. Taas pila. Inja. Ay. Inapakan shorts. So ayan guys, thank you Lord. Okay. Kaya ito, lagutok yung padyak natin, no? Ayan, tunog pa rin. Palitan natin yan pag may pera na. So ayan. Oh, ayan. So ayan. Oh, dara. Okay, diretso. Naim sakay. So okay. Naim sakay. Daika. A few inches later. Nag-play Monday guys, taguan. So let's go yung si Daika. Oh yeah. Dito na tayo, 10 pesos. Okay, balik na dito guys. Sumakay ulit yung pasahero natin. So 20 pesos na. Okay, back to pila. Sa pila na gamera pila.
Gamay lang pira, gamay ra, gamay. La 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 la. La 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 la. Sah, duha, tulu, pat, lima, unum. Ika unum. Norge! Unahan natin si Matyo. Bertikan, bertikan. Bertikan, Ardo boy. Ay musakay guys, ay musakay. Ay musakay. Asa man ta, ma'am? Oh, dara. Ka-aura. Bud! Oy! Dahan mo service ay. Ah, ang masuk lagi? Wa pa, busy pa man ron. Ternyata ni mo. Aris ka-aura. Ato liko, Rose na kapit ka. At ang Rose lagi. Nagubag mo bait? Guba lagi. So sige man guba nga wa may gamit ka jo, pabangga siguro dai. Sige palit og kuan ito, interior. Shout out to. Interior nga sa bag. Sige pung ko tagwan. Anyo to? Ay padagan to plat. Ha? Padagan to plat. Bayon sa kalis dan ano? Di, Grabe. plat lagi bet. Kinsi ka ko napalit eh. Alisan buin na buin. Ato hagkuan. Kuan siguro na double rolling munggot. Mo may makapunggot or hilis na ligid. Butangan siya guma na diyang kuan. Ha? Kanyuton sa double ba? Bangagan. Dol! Unsa man yan, Doloy? Get out di mo ha? Ah! Oh, naa! Oh! Balik na ko! Kaya sa mga kalugar kuan. Kumana tag pista ni, mga 20. Mga 20. Makalugar. Na may tournament ito pero kuan. Dar may hawar nga sa manghod nga kuan. Di manutan na YouTube sit up no. Na tournament nga. Kaya pa sa dito. Oh, dari sa to ah. Oh. Ayun ko day. Na, dapat. Oh, sige. Oh, yeah. Si Buddy. Oh, nalito. Aura, aura. Rosary. Hindi ay. Pa-open na ito. Ay, napakan. Aura. Bisa sila karabat. So, yun. La 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 la. Dari Tagamay te. 10 pesos, classmate! Oh, shout out to classmate! O, gumasa ko na oras. Apa na hapon? Oh, sige, sige. Oo. Okay, okay. Oh, sige, thank you. Okay, invited ka sa Bisperas. Bisperas! MCGI. Bisperas. Bisperas. Ba't na dere? Pila? 1, 2, 3. 5, 6. Pangunom. Pangunom. Ba, dyan na lang ta. Dito ta. Kuya. Okay. Kabalik ito, kabalik. Ikaduha. Nahurot naman, nahurot. Nahurot naman eh. Sa timing nga eh. Tayo solo ngayon. Solo si Kuya Bixplita. Wala na, walang ano. Pot-pot, diba? So, okay, waiting. Singarakal. Oops. Na. Mas na. Iyahay. Pare! Ay, shout out, ay, mamista me. Oh, munisipyo, Giselle, saan naman ka? Ipyo. Wow, kami sa dagat, ay. Mara magiplansya. Ipuro magiplansya ang dagat. Wow, lamig ito kapakapa dito. Papapapar. Oh yes. Ay, puta dari. Nagana yung sakyan dito eh. Walala. Ada na, pultahan. Voltahan, iyay. Okay. So, yun. 50 pesos ang pera. So, okay. Oops, yan. 50 pesos. 10 pesos lang guys. Kasi dool ra. Kay dool ra. Dool. So, balik ta. Dito. Balik. Tara paligo guys. Finish. Oops. Tara. Oh, yeah. Okay. Katulong na ba ta? Katulo. Uy, sunod na maghapon ko. Okay pala doon sa Bliss. So balik tayo sa buwan. Okay. Hey, ay mga padawang dito sa Batuan, Lazy River. So dito highway M. Lolier. Pagawas highway. Okay. So balik tayo guys. Ay napoy sounds. Okay. Henry. Si Henry guys, no? Si Henry. Pot armored na. Number 44. So yun.
Ari abay din do. So balik na tayo guys sa ating tabukan. Okay, let's go. Dala po day. Okay, tara kay. Wanto na ta muli na punta kay wala na. Takloban. Ah, sige. Ito kada apa? Sakaon dia. Okay. Nago. Tingnan mo. Pecuti. Oi, look. Tenmago. National High School. Limpina. Linsoyon. Dan kasos. So, dalam sakay na ka na. Rakal. So, yun. Rakal. Hayaan mo na lang. Sakay ko rakal guys. Pagpapot tayo sa sakay. Sige, hayaan na. Magrakal tayo. Yeah. Okay. Ayan. Ito na. Oras na ba? 11:37 na. Oh! Dito yaw, Paul! La. Okay, init na po guys. Na ito alam, biyahe. Uwi na tayo. Alas, sakay ma'am. Alas 12:22 na. Okay, asa man ta? Amit minibus. Biya. So, okay. Naghano rin nag-standby ron. Okay. Panagirata. La. Oh yeah. Number 4. Data. Okay, 10 pesos. Oh yes. So, ito tayo. Last passenger natin. Okay. Oh yeah. Okay, natakin natin pambiling patuka. Tsaka, medyo nabigla yung paa natin. Binilibilisan kasi natin, no? So, tara. Medyo makulimlim na rin. So, kumita pala tayo ng 140 lahat. Tansip na. So, ayun. Shout out guys sa Toro Campo. So, pasya pa rin tayo. To. So, parang makita rin tayo ng bundok, no? So, ayun. May music pa. So, dito dalawa na lang sila. Duha na lang. Ambon. So, yeah. Yeah. Ulit na me. Ulit na me guys. Ambon na. Kaliksik na kapas mo. Ayun. Shout out kay Roxanne Shea. Ayun. Bispiras ngayon sa Town Sound. So, marami tayong invitasyon sa bukas. Meron. Sir Mark Undap. Ayun. Shout out sir. Padyak pa rin to. Insayo sana ako ngayon pa bundok. Para yung Little Baguio dito sa amin. So, ayun. Shout out din kay Sir Dennis Salimanya. Ayun. Shout out. Sir Bunski. Kay Tatay Toto Asuncion at kay Nanay Midi Asuncion. Ayun. Shout out. Sa Tour o Campo. Ayun. Shout out si ano pa? Ano ba yun? Nurse Ransib. Ayun. Shout out. Buds Vlog. Ayun. Shout out. Si Sir Pelicano. Kudyumang Maruhab. Sa Fernando Daing. Ayun. Shout out. Okay. Isa pa ba? Atong shout out. Okay, tara. Dora si Roxanne Shea. So, ayan. Ayan guys. Bumili tayo ng feeds. No? Para sa manok. Ayan. 140. So, 140. Bili natin ng feeds. So, meron pa rin nabilin nga 10 pesos. So, 10 pesos. Okay. Shout out na rin kay Teresita Didal. O Cook Family. Yun. Shout out na rin mong balay. Ano siya? Close. So ayun, maraming thank you sa mga viewers and subscriber. Maraming thank you. So ayun, hanggang dito na lang guys. At hindi ko na tayo sa unahan. Okay, see you on my next vlog. Bye bye.